Pamtimo ga još iz vremena kad je bio zadužen za prijevoz bolesnika u našoj maloj klinici, a potom je zasukao rukave i primio se kuhača u Masterchefu. No unatoč brojnim ulogama koje je ostvario kako na malim ekranima, tako i na kazališnim daskama, vjerojatno prva asocijacija na Igora Mešina bit će vam odijelo i svjetla reflektora naših mnogobrojnih pozornica kojima se ovaj voditelj kreće kao riba u vodi. Kad sve zbrojimo od klinike do ovog danas, 10 godina, možda čak koja više, ali dobro, nećemo u detalje. Krenulo je sa klinikom, jednim od najboljih projekata koje se radi do sad. I lagano se nadovezalo jedno na drugo, jedan show, kviz, drugi show, pa serija i evo sad malo nakon dugo vremena sam opet u dramskom programu. Ovoga tjedna imali smo ga prilike vidjeti i u dramskoj seriji Dar Mar. Vidiš, za to će ti trebati neko iz ministarstva. Ulogu negativca nakon dugo vremena jedva je dočekao. Uglavnom nisam baš previše negativaca igrao. Negativac valjda kao negativac daje više mogućnosti, negativna uloga više mogućnosti da se izrazite, malo ovoga opusti, da ti malo više slobode. Pa kog jarca onda gledamo nacrte ako zemlju nemamo? A uloga korumpiranog župana za to je, čini se, dušu dala. No s njom se i nije baš lako poistovjetiti. Da, on je političar, župan, koruptivan, nije ga briga za druge, misli samo na sebe. Evo do sad se, nadam se, još nisam negdje našao s njim, a nadam se da u životu neću, vjerujem, a mislim vjerujem da je politika neće vidjeti. No zato mu inspiracije, šali se, ne nedostaje. Čim se probudim, ja imam nešto inspirativno za svoj lik. Ne treba ni upaliti televizor, ni pročitati novine, odmah te nešto iskoči, tako da inspiracija ima čak i previše. Ne treba mi čak toliko za lik koliko ih ima u Hrvata, dosta mi je malo manje. Mislim da naš žiri ima takve upitnike u očima da je to, a i mi. Nakon što smo ga dugi niz godina gledali u ulozi voditelja, došlo je vrijeme da se i Igor okuša u vrućem stolcu žirija. Pa evo, to mi je isto nešto novo, nakon godina voditeljstva sam član žirija. Ne mogu reći da mi je lako, uvijek je lakše izgovoriti nešto što ti neko napiše, nego nekog ocjenjivati. A gledaj, čovjek uči. Znao sam neke zamjerke imati na žiri. Pretpostavljao sam koliko im je teško, ali evo, sad mi se to sve obilo u glavu. Pozitivna strana nove uloge je ta što šali se napokon ne mora više stajati, no trenutačno nastavlja u revijalnom tonu, ne prestaje trčati. Naime, razapet je između televizijskih i kazališnih angažmana, no to je, kažem, jedva dočekao. Taj tempo, kazalište, televizija, predstava, proba, snimanje, show, mi leže odgovara, nije mi to teško i sad se vraćamo u neku svoju normalu. Iako ga pojam novog normalnog pomalo plaši, u trenutačnoj situaciji najviše suosjeća s mladima. Mladi su izuzetno frustrirani. Imam ja jednog doma i znam, vidim, toliko su bili zaključani u kući, nisu išli na faks, bili su odvojeni jedni od drugih, puni su energije. Lako nama u godinama, meni nije nikakav problem spavati cijeli dan. Ipak kao kazalištarac strogo osuđuje neodgovorno druženje mladih ispred HNK iza kojeg ostaju smeće i grafiti. Ne mogu ih braniti, ne mogu ih rehabilitirati, ali... Što im možda možete poručiti? Da uzmu te vrećice da počiste iza sebe. Svi smo bili blesavi ko mladi, svi su nas savjetovali, pričali, mi smo radili po svom. Naravno da smo mislili da smo najpametniji.